हेलो पिला माने आज सेशन को तुम मान को स्वागत। आशा करुच्ची तुम मानकर पढ़ापढ़ी निश्चय बहुत भलरे चलथिबो। प्रयास सेमती जारी रख। मु भी जहाँ प्रयास करबा कथा करूची। आमे मिलीमिशी माने तुमे जहाँ करबा कथा करिवो मु जहाँ प्रयास करबा कथा करिवि हेले जाई कोन हबो तुमे माने निश्चय सफल हेबो। आस आज आमे ओएसएपी आईआरबी जूनियर क्लर्क एग्जाम पाई ओडिया व्याकरण बछा बछा 15टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आलोचना करिबा। आजिर वीडियो एई ओएसएपी आईआरबी जूनियर क्लर्क पाई ओडिया व्याकरण प्रथम वीडियो। सेथि पई मन देई शेष जाए देखिबो। खाता आउ पेन धरी बसी जाओ। प्रति क्वेश्चन पर वीडियो को पॉज कर नेबो आउ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिया पे चेष्टा करिबो। शेषकू कमेंट सेक्शन रे जमा भी भूलिबनी जणैबाकू जे केतोटी प्रश्नर सठिक भाव रे तुमे उत्तर करबा को समर्थ हेलो आउ केतोटी प्रश्नर उत्तर कल सत किंतु भूल हेई गला आउ केतोटी प्रश्न तुमे अटेम्प्ट ही करि परबनी। जदि आजिर वीडियोटी भल लागे तेबे लाइक तो करिवो, निज सांग मानकू भी बहु मात्रा शेयर करिवो आउ चैनल जदि नुआ ताहले चैनल को सब्सक्राइब करना जहाँ फल अपकमिंग वीडियोज नोटिफिकेशन सहजरे तुमको चली जीवो। आउ जदि वीडियोटी भल लागिला तेबे आमरी चैनल रे ओडिया व्याकरण जो प्लेलिस्ट अछि ता ऊपर टिके नजर पकेइबो। काले ता भितरु को वीडियोटी तुम पई उपादेय हेई पारे सेही प्लेलिस्ट रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे देई नउछि। तेबे अब देरी काई की देखिबा प्रथम प्रश्न तुम मन पई कोन अछि। स्वरवर्णर सांकेतिक रूप को कौन कहते? ऑप्शन सब कौन अच्छी? मात्रा, फला, ध्वनि, अवयव। वीडियो को पॉज करनी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर। कौन कल जदि तुम्हें लास्ट तीनटा ऑप्शन चूज करूच ताहले भूल कर बसिल। उत्तर होची प्रथम ऑप्शन। स्वरवर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा कहती बा कार कहती। कार तो तुम्हें जानी थी आकार नहीं हर्षई कार ताकू मध्य मात्रा कहती मन रखिबो। आ फलाटा कौन? फलाटा होची व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को आमे फला कहती। देखिबा परवर्ती प्रश्न 2 नंबर डैश सरल वाक्यर एक मुख्य लक्षण। ऑप्शन सब कौन रहिला? गोटिए कर्ता पद, गोटिए क्रियापद, गोटिए समापिका क्रियापद आ गोटिए असमापिका क्रियापद। कौन कल? जदि तुम्हें सी ऑप्शन टा चूज कल ताहले ठीक कल। सरल वाक्य रे गोटिए मात्र समापिका क्रिया थाए। समापिका क्रिया कौन? जो क्रिया वाक्य शेष होइछि बोली हमको सूचाए, वाक्य समाप्तिर सूचना हमको दिए, सी ही समापिका क्रिया। आमे गोटे उदाहरण नहीं देखि परिबा। मु पुरी जाई जगन्नाथ दर्शन कली। मु पुरी जाई जगन्नाथ दर्शन कली। देखिल एई वाक्यटा सरल वाक्य ना? एटा हूँ सरल वाक्य। कहीं जो क्रिया एटा हूँ समापिका क्रिया। वाक्य सरीगला बोली सूचना हमको दौची। तुम कह यही जो क्रिया एटा हूँ असमापिका क्रिया। ए क्रिया वाक्य सरीची बोली हमको सूचना मिलुनी, एटा असमापिका क्रिया, एटा हूँ समापिका क्रिया। बुझीगला ना? आउ सरल वाक्य रे गोटी ही समापिका क्रिया थाए। जो जानी ना मन रख। देखिबा परवर्ती प्रश्न 3 नंबर निम्न वाक्य रे रेखांकित पदटी केउ विभक्ति सूचक? विभक्तिर प्रश्न। रेखांकित पद है हिमालय गंगा नदीर उत्पत्ति होई अछि। ऑप्शन सब रहिला तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। कौन कल? जदि तुम्हें सी ऑप्शन टा चूज करछो ताहले ठीक। तुम्हें जानिछ ना अपादान कारक रे पंचमी विभक्ति हुए। अपादान कारक रे पंचमी विभक्ति हुए है। आउ अपादान कारक को अर्थ हुए? उत्पत्ति अर्थ हुए। आउ को अर्थ हुए? पृथक बा विच्छिन्न हेबा अर्थ हुए। पृथक बा विच्छिन्न हेबा अर्थ हुए। विच्छिन्न हेबा अर्थ रे एई सब अर्थ रे हमर अपादान कारक हुए। आ अपादान कारक रे पंचमी विभक्ति हुए।
ତୁମେ ଯଦି କହିବ ଏଇ ପୃଥକ ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଅର୍ଥରେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ମନେକର କହିବା ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଏଇ ଦେଖିଲ ନା, ଏଠି ପୃଥକ ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ଛାତରୁ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। କାରକ ହେଉଛି ଅପାଦାନ କାରକ ଆଉ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର, ସତୀର୍ଥ। ଏହା କେଉଁ ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ? ସମାସ ଅପସନ ରହିଲା ବହୁବ୍ରୀହି, କର୍ମଧାରୟ, ତତ୍ପୁରୁଷ ଆଉ ଦିଗୁ। କ'ଣ କଲ? ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଅପସନଟା ଚୁଜ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ଠିକ। କାହିଁକି ନା ବିଶେଷ ସହିତ, ସହ ବା ସହିତ, ଏଇ ପଦର ଯୋଉ ସମାସ ହେଲା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସହାର୍ଥ ବହୁବ୍ରୀହି। ସତୀର୍ଥ ଏଠି ସହାର୍ଥ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଇଛି, ମାନେ ତୀର୍ଥ ସହିତ। ତୀର୍ଥ ସହିତ। ତୁମେ କହିପାରିବ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ। କ'ଣ ହବ? ଏ ସହିତରୁ କେବଳ ସ ରହିଲା, ସକୁଟୁମ୍ବ ହେଇଗଲା, ସକୁଟୁମ୍ବ। ତୁମେ କହିପାରିବ ପରିବାର ସହିତ। ପରିବାର ସହିତ କ'ଣ ହବ? ପରିବାର ସହିତ ହବ ସପରିବାର। ଏଇ ସହିତରୁ ସ ରହିବ ଆଉ ସପରିବାର ହେଲା। ବୁଝିଗଲା ନା? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ସହାର୍ଥ ବହୁବ୍ରୀହିର ଉଦାହରଣ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶେଷ ପଦ ତା ସହିତ ସହର ବା ସହିତ ପଦର ସମାସ ଏଠି ହେଇଛି। ଆମେ ସମାସର 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ କରିଛି। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମୋର ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚାର କିଏ କରିବ? ସେ ବିଚାର ତୁମେମାନେ ହିଁ କରିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଥରେ ଦେଖ। ସେ 2ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ, ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିଲା। ସେଇ 2ଟି ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇ ନେଉଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ? 5 ନମ୍ବର, ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ। ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟମାନ ପଦର ସମସ୍ତ ପଦଟି କ'ଣ? এইটা ହିଁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଅପସନ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ଅନୁରୂପ, ପ୍ରତିରୂପ, ଅପରୂପ, ଅରୂପ। କ'ଣ କଲ? ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 3ଟା ଅପସନ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟାକ ବି ଚୁଜ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଭୁଲ କରି ବସିଲ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନୁରୂପ। ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ, ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ ଆମର କୋଉ ସମାସ ହୁଏ? ଅବୟଭାବ ସମାସ ହୁଏ ନା? ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବ, ଅବୟଭାବ ସମାସ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥ ହୁଏ। ଯେମିତି ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତ ପଦ ହେଇଗଲା ଅନୁରୂପ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 6 ନମ୍ବର, ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ? ଅପସନ ଅଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ, 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 ଅନୁସନ୍ଧାନ। ପଢିନେଲ ନା? କୋଉଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି? ସବୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି? ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି। ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲ ସେମାନେ ହିଁ ଠିକ କଲ, ମାନେ ବି ଅପସନଟା ଯିଏ ଚୁଜ୍ କଲ ଠିକ କଲ। ଯିଏ ଡି ଅପସନ କରିଛ ସେମାନେ ପୁରା ଭୁଲ କରିଛ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଅନ୍ଧ ଲେଖା ହେଲା, ପୁଣି ଏଠି ଅନୁସାର ଆମେ ଦବା କି? ଦବାନି ନା। ତେଣୁ ଡି ଅପସନ ପୁରାପୁରି ଭୁଲ। ହର୍ଷ ଉକାର ହିଁ ହବ, ଦୀର୍ଘ ଉକାର ନୁହେଁ, ଆଉ ନ ତଳେ ନ ଫଳା ନୁହେଁ। ବୁଝିଗଲା ନା? ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମ ମୋ ବହିଟି ମୋତେ ଦିଅ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କାର? ଅପସନ ରହିଲା ଅପାଦାନ, କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ। କ'ଣ କଲ? ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ତାହେଲେ ଭୁଲ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଅ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ସମ୍ପ୍ରଦାନ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହବନି, କାରଣ ଏଠି ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଦାନର ଗ୍ରହିତା, ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧିକାରୀ ହଉନି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦିଅ, ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ? ଯେ ଭିକର ଅଧିକାରୀ, ଏଇ ଭିକାରୀ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି। ଦାନର ଗ୍ରହିତା ହଉଛି ଭିକାରୀ, ଆଉ ସେ ଭିକର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମାନେ ସମ୍ୟକ ଦାନ,
सम्यक माने पूरा पूरी सम्यक दान एट तो दानर कथा भी उठुनी मो बही मत दब ये दान कथा कौड़ी उठिला दान कथा उठुनी ना तेणु संप्रदान हम ना उत्तर हूँ सी जो मान समस्ते सी कले से ठीक अच्छे देखा परवर्ती प्रश्न केउटी मूर्धन्य ध्वनि ऑप्शन सब तुम सामने को ऑप्शन टा चूज कल देख मन रखिच ना वर्ग गुड़ा सब क च ट त प है 5टा वर्ग आउ प्रति वर्ग रे 5टी लेखाएं आमर ध्वनि रहुची एटा आम एमती लिखिपर है मन रख क ता मु द ओ माने ये जो मु माने मूर्धन्य ताले मूर्धन्य ध्वनि किए ना ट वर्गटा ट वर्ग रे किए किए रहिले ट ठ ड ढ आउ ण ताले को ऑप्शन टा ठीक सी ऑप्शन टा ठीक ना आशा करछि तुम समस्ते सी ऑप्शन ना ही चूज करथियो देखिबा परवर्ती प्रश्न 9 नंबर केउटी विशेषण पद ऑप्शन सब तुम सामने रे नित्यकर्म निदारुण निपुणता आउ निवर्तन कौन कल जदि तुम्हें बी ऑप्शन टा चूज करछ ताहले ठीक कल कहीं निदारुण तार अर्थ कौन अति भयानक आम लिखिपर अति भयानक बा अति निष्ठुर है अति निष्ठुर आमर कहती ना निदारुण जम निदारुण जम जमटा हूँ विशेष आ पूर्व रहा विशेषण तेणुक दिखाई ऑप्शन भितर विशेषण किए निदारुण देखा परवर्ती प्रश्न हरि मिथ्यावादी रेखांकित पदटीर विशेषण निर्णय कर माने को प्रकार विशेषण रेखांकित पदटी विशेषण तो यहाँ ठीक किंतु को प्रकार विशेषण ऑप्शन रहा विशेष्यर विशेषण गुणवाचक विशेषण विधेय विशेषण अव्यय विशेषण कौन कल जदि तुम्हें हरिर गुण बुझाऊँ भाविकी करदेव गुणवाचक विशेषण ताहले भूल हो गला उत्तर हूँ विधेय विशेषण कहीं ना जो विशेषण विशेष्य पर विशेष्य ये किए हरि हरि पर व्यवहार होती तेणु जो विशेषण विशेष्य पर व्यवहृत होता है कहती विधेय विशेषण जदि जान लिखि रख काम आस देखा परवर्ती प्रश्न 11 नंबर प्राकृतिक शब्दर विपरीतार्थक शब्दटी चिन्ह ऑप्शन सब रहा कौन अधम कृत्रिम जंगम आउ नवीन कौन कल उत्तर हूँ बी प्रश्न भारी सहज थिला निश्चय समझते ठीक कर अधम यार विपरीत कौन उत्तम है जंगम स्थावर कहते ना स्थावर नवीन तार विपरीत हूँ प्राचीन देखा परवर्ती प्रश्न 12 नंबर जानिबार इच्छा एक पदरे प्रकाश कर गोटे पदरे प्रकाश कले कौन हम जिज्ञासा मीमांसा जिज्ञासा पिपासा कौन कल जदि तुम्हें सी ऑप्शन टा चूज कर ठीक जानिबार इच्छा जिज्ञासा जानिबा को इच्छुक मन रख जिज्ञासु जिज्ञासु कौन ना जो व्यक्ति जानिबा पाई इच्छुक जानिबा को इच्छुक कहले सेटा है जिज्ञासु जानिबार इच्छा जिज्ञासा आउ जिज्ञासा जो सेटा कौन जय करिबार इच्छा जय करिबार इच्छा एक पदरे प्रकाश कर एमती प्रश्न ही आसीबो मीमांसा विचार करिबार इच्छा नहीं कि विचार करिबार इच्छा आउ पिपासा पान करिबार इच्छा हूँ पिपासा देखिबा परवर्ती प्रश्न 13 नंबर सिंहर समार्थबोधक शब्दटी कौन माने प्रति शब्द नहीं ऑप्शन सब देछि मातंग मृगेन्द्र शाखा मृग द्विरथ कौन कल शाखा मृग कले भूल कहीं ना शाखा मृग कौन जी गोटे शाखा रू आ गोटे शाखा को डेई बुले सी किए माकड़ है माकड़ हूँ
ଶାଖା ମୃଗ। ଆଉ ମାତକ ଏଇଟା ହଉଛି ହାତୀ। ହାତୀର ଆଉ ସବୁ କଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମନେ ଅଛି? ଆଉ ସବୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଉଛି ହସ୍ତି ଆଗକୁ ହସ୍ତି, ନାଇଁ ଗଜ, କୁଞ୍ଜର, ଦ୍ୱୀପ, ଦ୍ୱିରଦ। ଯେ ଜାଣିନ ଲେଖିନ। ଆଉ ଏ ତ ମାତକ ମାତଙ୍ଗ ମାତଙ୍ଗମ ସରିଲା, ଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱିରଦ ସଇଲା। ଅନେକପ ଗୋଟେ ଅଛି, ଅନେକପ, ବାରଣ, ଦନ୍ତୀ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ? ଏଇ ଦ୍ୱିରଦ ତ ହେଇଗଲା ହାତୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଅପସନ ବଢିଲା, ବି ଅପସନଟା ଠିକ। ସିଂହର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଉଛି ମୃଗେନ୍ଦ୍ର। ମୃଗରାଜ କହିପାରିବ, ପଶୁପତି କହିପାରିବ, କେଶରୀ କହିପାରିବ। ଲେଖିଦେବି? ଦେଖ, କେଶରୀ, ପଶୁପତି, ପଶୁରାଜ, ମୃଗରାଜ, ହରି, ପଞ୍ଚାସ୍ୟ, ନାଇଁ ଆଉ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର। କାହିଁକିନା ସେ ମୃଗ ଶିକାର କରେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୃଗରାଜ, ମୃଗେନ୍ଦ୍ର, ମୃଗପତି ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୂଢି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନାଇଁ, କଥା ପକେଇବା। ରୂଢିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଚଳିତ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ, ଏଇ ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା, ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଘଟ କରିବା, ନା ବାଧା ଦେବା, ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା? କଣ କଲ? କଥା ପକେଇବା ହଉଛି ଉତ୍ତର, ହଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଘଟ କରିବା। ଏଇ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢିଟି କିଏ? ସଭାରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା। ସଭାରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା, ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଘଟ କରିବା। ଦେଖିବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ, ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦ ବା ବୃତ୍ତ? ଅପସନ ରହିଲା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ରାମକେରି, ଚୋଖି ଆଉ ଗୁଜରୀ। କଣ କଲ? ଯଦି ତୁମେ ଡି ଅପସନଟା ଚୁଜ କରୁଛ ତାହେଲେ ହିଁ ଠିକ କଲ। ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଦ, ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଏଠି ମଧ୍ୟ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ତାହେଲେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ କହିପାରିବା, ବା ଭାଗବତ ବାଣୀ କହିପାରିବା। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ଏଇ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଗୁଜରୀ ବି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୁଜରୀ ବା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା କଣ, ନବାକ୍ଷରୀ। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୁଜରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଡି ଅପସନଟା ଚୁଜ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଆଜି ସବୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ମୋର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ନିଜର ସୁଚିନ୍ତା ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦବାକୁ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବନି। ତେବେ ତୁମ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।